маҳбубтарин ғазалсаро ва чеҳраи пурифтихоре бо мақоми ҷаҳонӣ. Бузургдошт аз 700-солагии Ҳофизи Шерозӣ дар қароргоҳи ЮНЕСКО дар шаҳри Парижи, Фаронса, аз намоиши байналмилалӣ асарҳо, дастхатҳо, мусаввараҳои иннобиғаи олами назм ва ҳунари дастии ҳунармандони тоҷик оғоз гардид. Дар намоиши байналмилалӣ, ки дар яке аз толорҳои қароргоҳи ЮНЕСКО доир гардид, президенти конфронси генералии ЮНЕСКО Симона Мирела Микелеска, вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси анҷумани рӯдакӣ дар Фаронса ва муҳаққиқону ҳофизшиносон аз саросари ҷаҳон иштирок ва суханронӣ намуданд. Нашрҳои комил, баргузидаҳои ғазалиёт, осҳори пажӯҳишӣ ва поённомаҳои рисолаҳои илмии дифоъшуда роҷеъ ба шеъру андешаи Ҳофиз, ки ҳамагӣ ҳузури мунаввари ӯро дар муҳити илму фарҳанги тоҷикон муаррифӣ мекунад, дар ин намоишгоҳ ҷой дода шуда буд. ҳамчунин дар ин намоишгоҳ падидаҳои ҳунармандӣ ва осори маҳфуз аз замони зиндагонии шоир ва дигар осори ҳунарии тоҷикӣ ба монанди намунаҳои санъати гулдӯзӣ ва миниатюраҳо маҳсули рассоми шинохтаи тоҷик Камолзода Олим Аъзам таҳти унвони «Илҳом аз Ҳофиз» манзури тамошобинон карда шуд. дуруд. номи ман Симона Мирела Микелеска, президенти конфронси генералии ЮНЕСКО мебошам. пас аз иштирок дар чорабиниҳои имрӯза, ман мехостам оиди ду масъала фикру андешаҳои худро баён кунам. Якум ин ки имрӯз дар ЮНЕСКО ситораи дурахшон ин ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Тоҷикистон як кишвари хеле фаъол ва пешсаф дар пешбурди ҳалли масъалаҳои обу иқлим ва пиряхҳо мебошад. Ташаббусҳои роҳбарияти олии шумо шоистаи таҳсин мебошад. масъалаи дигар ин намоишгоҳи имрӯза мебошад, ки он татбиқгари арзишҳои ЮНЕСКО мебошанд. он дастхатҳое ки имрӯз ман дар намоишгоҳ бахшида ба бузургдошти 700-солагии Ҳофизи Шерозӣ дида намудам, он корҳое ки аз ҷониби ин шоири машриқзамин ба анҷом расидааст, аз аҳамияти бузурге бархурдор мебошанд. чорабинӣ дар сатҳи олӣ гузашт ва мо шоҳиди он будем, ки Тоҷикистон на танҳо дар самти обу иқлим, балки дар самти фарҳанг низ хеле фаъол мебошад. ман Масъуди Миршаҳӣ ҳастам аз Париж ва مسئول انجمن رودکی در تالار یونسکو هستیم، تالار نمایشگاه و همونطور که می‌بینید نمایشگاه به مناسبت 700 سال با حافظ از دست‌نویس‌ها و یادگارهایی که در تاجیکستان بوده است به اینجا آمده است و اکنون در سطح جهانی به نمایش درآمده است و کسانی که علاقه‌مند هستند در این سازمان معتبر فرهنگی جهانی خواهند آمد و این نمایشگاه رو خواهند دید. اهمیت حافظ برای تمام دوستان ادبیات و حرفان و اینا خیلی خیلی بزرگ است، کلان است و در طول این روز جلسه چندین نکته مهم برای عمیق کردن موضوع چیز مفهوم شعر حافظ و شناسایی اون شخصیت مهم که مثل بیدل از بزرگترین شعرهای دنیا می башад. Меня зовут Надежда Здравкова из Болгарии. Я очень рада, что меня пригласили участвовать на очень красивом и важном и хорошем мероприятии для Таджикистана сегодня в Париже, в головном офисе ЮНЕСКО. Начинается и проходит специальное мероприятие по поводу, которое связано с поэтом, писателем и философом Хафез Ширази. ЮНЕСКО Таджикистан отмечает это мероприятие, связано с древней таджикской культурой, историей и поэзией. Сегодня начался официальное открытие этого мероприятия. пас аз ин намоиш, конфронси илмӣ байналмилалӣ таҳти унвони 700 сол бо Ҳофиз бахшида ба бузургдошти Ҳофизи Шерозӣ дар толори пуршукӯҳи қароргоҳи ЮНЕСКО дар Париж доир карда шуд. дар ин конфронси байналмилалӣ аз 17 кишвари дунё дӯстдорони илму адаб, ҳофизшиносон ва муҳаққиқони шинохтаи ҷаҳонӣ бо беш аз 90 маъруза ва пешниҳодҳо оид ба осори ҷонбахшу мондагор ва инсонгарову сулҳмеҳвари
خواجه حافظ شیرازی و جایگاه و مقام او در ادبیات جهان اشتراک و سخنرانی نمودند. جریان کنفرانس بزرگداشت شاعری توانمند تاجیک و فارس حافظ شیرازی را زیاده از 600,000 نفر در تمام جهان طریق پخش مستقیم که در سامانه رسمی یونسکو راه اندازی گردیده بود دیدن نمودند. دانشمندان ضمن معروضه های علمی خویش تاکید داشتند که حافظ نه تنها شاعر یک ملت بلکه سرمایه گرانبها برای تمام بشر است. او با اشعار عمیق، اندیشه‌ورز و الهام بخش خود نه تنها دلهای مردم پارسی زبان را تسخیر کرده بلکه قلب‌های میلیون‌ها انسان را در اقصای نقاط جهان نیز به خود جلب نموده است. غزلیات او آینه تمام نمای فرهنگی، عرفانی، اخلاقی و فلسفی مشرق زمین است و همچنین مورد توجه پژوهشگران و دوستداران ادبیات قرار دارد. گفته شد که در جمهوری تاجیکستان حافظ از دیر باز تا امروز مورد احترام و عشق خاص مردم ما قرار دارد. آثار اون نه تنها در نظام تعلیم و تربیت بلکه در زندگی روزمره، آیین‌ها و فرهنگ شفاهی مردم ما جایگاه ویژه‌ای دارد. حافظ برای ما نه فقط یک شاعر بلکه چراغ برای هدایت روح انسان به سوی حقیقت، عدالت و عشق است. عالمان و محققان کشورهای مختلف دنیا برای چنین یک تشبث بزرگ و خردمندانه حکومت جمهوری تاجیکستان و تلاش‌های سرور تاجیکان جهان محترم امام علی رحمان جهت گرامی داشت و زنده ساختن نام و میراث پرغناوت نابغگان چون خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی اظهار سپاس و منتداری صمیمانه خویش را بیان داشتند. در طول تاریخ ملت تمدن‌آفر و تاریخ و فرهنگ سالار تاجیک به جهانیان در قطار تاریخ و فرهنگی به همتای خود همچنین فرزندان فرزانه را اهدا کرده است. باید تذکر داد که با ابتکار پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان تجلیل 700 سالگی یکی از نابغه‌های جهانی زبان و ادبیات ملت تاجیک حافظ شیرازی امروز در شکل جهانی تجلیل گشته ایستاده است. باید تذکر داد که ملت کهن بنیاد تاجیک با فرزندان فرزانه خود امروز دنیا را تسخیر کرده است. واقعا آثار گرانبها به شبیه و ارزشمندی حافظ شیرازی بعد از سپری شدن بیش از 700 سال هنوز اهمیت و قدر و قیمت خود را گم نکرده است، بلکه برعکس امروز بیش از هر وقت در عالم نفوذ و آبرو دارد و پیشگام جامعه می باشد که باعث سرفرازی و افتخار ما وارثان اوست. همچنین در دایره بزرگداشت از 700 سالگی حافظ شیرازی در قرارگاه یونسکو در شهر پاریژ فرانسه برنامه فرهنگی روز شش مقام تاجیک با اشتراک هنرمندان انسامبل دولتی شش مقامی به نام فضل‌الدین شهابوف و انسامبل رقصی گلریز دایر کرده می شود. در برنامه فرهنگی با اشتراک سرایندگان تاجیک و هم‌آوازی ارکستر هنری پاریژ ترانه ها از ایجادیات حافظ شیرازی اجرا می گردد.